Po dahil ito yung aware ko, ayan na, umay malagre-reklamo dito yun. Nya ko nam, kaya mo, dapat awanti klase, dire-diretsaw. Wala no. Kaya mo, tibaga kini amam. Ando. Tawag ko Gilocos, kati kaya mo ka, awanti klase. So, di, pokodok, ibutos ka ba yun? Ikas ano na may butos taga barangay magsaysay ka tago din Ilocosur. Nagpa-restaurant doon naman. Nakapay, adi special registration para king ka. Baba, lingsat, taga-lingsat ako. Ay, naapo. Bantayan niyo tayo, aware ko, han. Apay, wag klase? Break, ada break na. Gapay ka na break. Kaway ka garot ti Facebook ko, tanong ma-million man ang views ko. Anya ti may bagam dagi ti yari natex. Singsingbat ka lang rin, Dok. Nalaing data. Given ang ginalaingak, bes. Tad mo, DJ, bayad mo ti tuition fee. No, madamdama. Isingit na ka, Dok. Ta, siyak tagbayad ti tuition fee, ta baka kinurangan manon. Ano, 5K aja? 5K nga, baka kinurangan mo di pagbayad mo boarding mo. Ito kurang. Sigurado mo ited mo or else tawagan ni amam kiniinam, ah? Dok, ikaw mo doon resibo ka niya ka, Dok. Isa barbaro ka, Dok. Natural, ititid ko magkapukpukawang.